Good day everyone. I'm teacher Erilyn M. Oranio from San Juan National High School, and I'm currently handling Fundamentals of Accountancy, Business and Management 1. For today's activity, I would like to encourage students to prepare their minds, no, para makondisyon ang inyong mind nga makasabot sa topic. Then, prepare the learning materials, and this video content Cebuano dialect in order to understand the lesson well. Now, first, we will determine what are the business establishments located at our locality. So, number one is the Jolly's Bake Shop. As we observe, San Juan, Southern Leyte has Jolly's Bake Shop. Sa ubos, diba, kung magpalit ng pan, naatay Jolly's Bake Shop. Then, kung maarit ang mga remittances center, naatay Palawan Pawn Shop, na ang ilang tagline is walay kuskus balos. Then the third, if gusto jud mo mag-date, no, especially karon nga naaman open man sad sila pero social distancing lang, naatay J's Resto Bar. Then now, our main objective for today's lesson is we will able to define what is external users, and we will cite the examples of external users in an organization. And then we will able to search the establishment and find external users of the financial statement at our locality. Then after that, we will able to appreciate how the financial statement is important in a business. So mo atong mga purpose nganong mag-discuss ta karon. Okay. But before going that, we will able first to discuss what is external users. No. So you can read your notes. So external users in our term is outside. So it is the organization or people which is outside of the management. Okay. Kung naatay business, kadtong mga tao nga wala nag-manage or kanang first nga ang ilang priority or ang ilang kuan nga magpadagan sa business, wala tay labot sa ilang mga decision making in terms sa pagpadagan sa ilang negosyo, mo mga tao nga gitawag og mga external users. Okay. Let us have an example. Number one are the creditors, or maot ni gitawag sa Bisaya nga nagpautang. Ang number two is the tax authorities. So mao ni ang atong gitawag nga BIR. And then number 3 mao ni ang mga investors, ang kadtong willing mo put up og capital. Ang number 4 is the customers. And number 5 are the regulatory authorities. Arita diri mag-discuss una sa creditors. If we talk about the creditors, it is the organization or a person who willing to lend the money or other such as materials or supply, no, mao ni sila ang nagpautang sa organization or sa negosyo. One of the examples of creditors nga makita nato sa atong locality is the banks, no, which name as land bank, no, diba, they offer loans, mo na sila yung mga creditors or mga lenders. Second is the tax authorities. So mao ni ang atong blood
streams sa atong government. Why we have a government? Maka-run, maka-operate ang atong government because of money. Because they are the collecting agencies of the government. No? Ang BIR. So, every quarter, nanay, annual, no, na-adjud ang BIR because they are the one to collect money and their priorities, the priority sa agency is kailangan mahibaw-an nila kung pila ang income sa usa ka business para mo to ilang basihan pagpataw sa buwis. So, ang atong tagline karon sa BIR is sama-sama sa hamon ng panahon buwis ko para sa Pilipino. So, the taxes of the business sector is counted tanan. Kitay nakapahimos tanan. Kumo yung investors lahi uni siya sa term nga nanag-iya. Kay kini mga investors mao ni siya ang willing mo put up sa kwarta. No. Wala ni sila nag-manage jud sa business. Sila ra ang ni-put up og kwarta. Naning capital, lahat ng capital ana investors. So, kung moingon na diri sa mga corporation, ang mga investors mao ni ang mga shareholders. Mupalit sila og shares. They are the ones who buy shares in the corporation. So, naana sa inyong notes. Kung arita diri sa co-op, naanay gitawag og mga members. So, ang mga members sa kako mo to'y atong gitawag nga mga investors kay ilang gikuan ilang kwarta naghatag silang LCPU dili jud to nila kuhaon unless kung muhawa sila. So, nagkapital sila. Kakatong LCPU mo ikibalik kapital nga ilang gihatag sa kuo. Ang next is customers. Kung moingon tag customers, mao ni ang mga tao or organization nga ang ilang kuan is nag patronage sa services or products. Nganong gusto man mahibaw-an sa customers ang standing sa usa ka negosyo. Kay dili lang sila makichika kundi gusto nila mahibaw-an kung losing ba or gaining para naabay mo purchase sila ani ari sila mo palit. Pag stable gani ari sila diri anha sila mo kuha nimo kay stable maka pero pag dili magduha-duha na sila og kuha nimo og mga services or products. So kung arita sa diri sa bangko ang atong mga customers is katong mga nag-deposit. Kung ikaw customers kay baw ka nga kana nga business lugi na, di ba? Mo kuan pa ka mo deposit pa ka kwarta, di ba dili na. So mauna ing ana nganong gusto mahibaw-an sa customers ang standing sa usa ka organization. Next is the regulatory authorities. Ang example aning regulatory authorities are the DTI and the SEC or Department of Trade and Industry sa katong mga sole proprietorship. Maato na sila dito, may pakita sa ilang mga financial statement o ang Security Exchange and Commissions para tagaan sila og kanang unsay tawag ani okay na ang ilang mga renewal sa papel. So, not the Securities of Exchange Commission, may bawa nila kung unsay dagan sa atong business. Human, karon maghuna-huna ta if nasabtan pa jud nato ang topic. So, now, I have a questions. What is external users of financial statement? So, ako na itong gi-explain in cebuano. So, external users are the individuals or organizations outside the company who are not involved in operating the business. So, the keyword is external, not involved in operating the business. So, excluded siya sa pag-manage o pag-operate sa business. Second are the examples of users are the creditors, BIR, investors, customers, and government agencies. Now, let us have the application.
of our learnings. If nasabtan ba dyan nato, mag-site na og usa ka business establishment which is located in our locality. Let us name nga pinakadaghan sa atoa is the sari-sari store. Usa may mga possible nga external users sa sari-sari stores. Lending institutions. Usa man yung mga lending institutions. Mao ni ang gitawag nato nga mga creditors or mga lenders. Mao ni ang mga organizations or individual nga nagpautang sama sa asa, card, taytay, unsa pa may nagpautang kanang land bank or ang mga tao na imong gikuhaan sa supply nimo. Mao to yung mga nagpautang, lending institution or lenders. Next is the barangay. Di ba mukuha man ang mga business o kanang permit? So, naa sila ang mga barangay usa ta makakakuan sa dako arit sa tamang unang kuha permit sa gamay arit ta sa barangay or gitawag na to nga LGU part sa LGU kay mo issue man na sila og situla mo kuan nga jud ka kung pila ang income sa imong business. Then ang BIR kay mangolekta na sila og tax, then the DTI. After that, we will able to have the words to ponder. So financial statements are imperative to communicate the users. When we talk about imperative, useful kaayo. Kaya nga naman, ang financial statements serve as a bridge to communicate clearly kung unsay nahitabo sa imong negosyo, kung losing ba siya or gaining. Let us have a summative. Number 1, these users need accounting information to evaluate and examine the feasibility of investing in a company. So the question is, mauni silang tao nga ni gumagamit ng financial statement in order to evaluate and examine the feasibility of investing kung mabalik ba ang ilang profit. So, mauni ang mga choices nato. So, the answer is investors na keyword nga investing. Number 2, these are individuals and organizations which is outside the company who want information about the company. These users are not directly involved in managing and operating the business. Okay, mauni sila ang external users. Kung moingon ta nga directly involved in managing and operating the business, so our answer is internal users. But the question is not directly involved. So let us have a try. Let us determine the external users of the following establishment. Land bank. So, sa land bank, at nagang example, unsa kaya iya mga external users? So, LGU na nagamit na sila. Unsa pa man, ang atong Bangko Sentral ng Pilipinas, kay naman na sila yung mga reports which is needed by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Unsa pa man, ang kadtong mga shareholders, ang kadtong mga depositors, ang kadtong mga unsa pa, ang kadtong mga customers. Okay, kailangan na sa land bank mo ni mga example sa iyang external users. Sa karon, after the discussions of the external users, next topic is about the internal users. So I want you to search what is internal users. And then I would like to say thank you to everyone who listened the discussions. Thank you and God bless.